जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण समस्त को सावित्री व्रतर शुभकामना। ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि यह व्रत करा जाए। एही दिन समस्त सुहागिनी नारी माने यह व्रत पालन करी सत्यवान और सावित्री कथा श्रवण करिथांती। निज स्वामीर मंगल कामना करी और लंबा आयुष्यर कामना करिथांती प्रत्येक सधवा नारी। एही दिन नारी माने उपवास रही व्रत पालन करिथांती आउ सत्यवान और सावित्री कथा शुणी था। लक्ष्मी नारायण को पूजा मध्य करिथांती। तो सत्यवान सावित्री कथा श्रवण करने द्वारा बहुत पुण्य मिलता है और सुहागिनी नारी मानकर स्वामी मंगल होता है। यही व्रत कथा शुणु और वीडियो को नुआ करी देखुले निश्चिंत भाव में लाइक करंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतुनी। तो चलंतु जानिबा सत्यवान और सावित्री कथा। वीडियोटी निश्चिंत भाव में पूरापूरी शुणु। भद्र देश में अशोकती नाम जड़े धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा थिले। तांको पाखरे सब किछि थिला, किंतु तथापि से बहुत दुखरे थिले कारण से निसंतान थिले। दिने जड़े ऋषि से राज्य को आसीथिले। राजा और रानी तांकर खूब अभ्यर्थना कले आउ ऋषिंकर आशीर्वाद भिक्षा कले। ऋषि राजा और रानींकर मन दुख देखि पारी तांको मां सावित्रींकर पूजा करने को कहिले और ए सावित्रींकर मंत्र जप कले निश्चिंत भाव में संतान प्राप्ति तांकर हेबो बोली कहिले। राजा और रानी उभय मां सावित्रींकर व भगवतींकर पूजा आराधना कले और मां सावित्रींकर पूजा करने द्वारा तांकर एक कन्या संतान प्राप्ति होइतिला। तेणु से तांकर कन्यार नाम रखिथिले सावित्री। सावित्री खूब सुंदर, बुद्धिमान और बहुत गुणवती थे। धीरे धीरे से बड़ होगा लगिले। रूपरे गुणरे से कौथिरे भी कम नथिले और बहुत धर्मवती मध्य थिले। धीरे धीरे से बड़ हेले और विवाह योग्य मध्य होई गले। राजा तांको पाई स्वयंवर आयोजन करिया पाई इच्छा प्रकाश कले, किंतु विधिर विधान किछि अलगा थिला। एकदा राजकुमारी सावित्री सखी मानक सहित वन भ्रमण करुथिले और वनरे से जने ऋषि कुमार को देखिथिले। ऋषि कुमार को सौंदर्य रे एते विमोहित हो जाइथिले जे से तांको मन देई बसिथिले। तांकर शांत स्वभाव और सौंदर्य रे से खूब आकर्षित होइथिले। तापरे से फेरी आसिथिले राजभवन को। एपटे राजा और रानी निज पुत्रींकर विवाह करिया पई स्वयंवरर आयोजन करिवा पई इच्छा प्रकाश करुथिले। एही समय नारद मुनि आसीथिले राजसभा को। राजा और रानी तांकर पुत्री पई स्वयंवर करथुवारु नारदंको कहूथिले, किंतु नारद संपूर्ण कथा जानी परिथिले। से थारे कहिले राजांको जे आपणकर पुत्रींकर मन कथा पचारंतु। तापरे सावित्री राजकुमारी सावित्री राजांको कहिथिले जे से वनरे जणे ऋषि कुमार को तांका मन देई बसिचंती। नारद तापरे संपूर्ण रूपे कथा को जानी परिथिले और राजांको कहिथिले, महाराज से कोनोसी ऋषि कुमार नुहंती। भाग्य दोषरु से वनरे बुलुछंती। से जणे राजपुत्र अटंती। द्युमतसेन राजांको पुत्र सीए। तांको नाम सत्यवान और से अल्प आयु। विवाहर 1 वर्ष तांकर रहिछि। तेणु एहांको सहित आपणकर पुत्री को विवाह करंतु नहीं, कारण विवाहर 1 वर्ष पर्यंत तांकर आयु रहिछि। किंतु राजजमा थरे मन देई सारिचंती से सती नारी। तेणु से आउ काहाको विवाह करिवेनी ए कथा राजांको राजजमा सावित्री जणई देथिले। तेणु राजा सत्यवान सहित सावित्री को विवाह करई देथिले। यहाँ परे सबुदिन से सत्यवान सहित तांको साथी रे तांको राज्य को चली गले। दिन पर दिन गड़ी चलुथे। सत्यवान प्रतिदिन पई जंगल को काठ काटिबा पई जाआंती। एही भली भावरे सावित्री मध्य दिन पर दिन गणी चलुथांती, कारण गोटिए वर्ष आयु रहिछि। वर्षे उपनीत हो गला। सही दिन आसीगला ज्येष्ठ मास अमावास्या दिन।
ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଛନ୍ତି ଏ 1 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ଆୟୁ। ତେଣୁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତାପରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଚଢି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ସତ୍ୟବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯମରାଜ ଆସିଲେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାସତୀ, ସେ ଯମରାଜକୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ କହିଥିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯମରାଜ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହିପରି ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ 3ଟି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ବରରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପଛେ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ନିବେଦନ ପୁଣି ଯମରାଜ କହିଲେ ତମେ ଫେରିଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଯମରାଜ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 2ୟ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସାବିତ୍ରୀ 2ୟ ବରରେ ମାଗିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସବୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ଯମରାଜ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଧରି। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯମରାଜ କହିଲେ ଏଥର ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ମତେ 3ୟ ବର ମାଗିବାର ଅଛି। ଯମରାଜଙ୍କୁ 3ୟ ବରରେ ମାଗିଲେ ମତେ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏକି ବର ସେ ଦେଇଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଆପଣ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବି କିପରି? ଏହାପରେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପୁଣି ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା ଜୀବନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ ନିଜ ସତୀତ୍ୱପଣରେ ଆଉ ନିଜ ଧର୍ମ ବଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉପବାସ ରହି ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଆପଣ ତ ମୋ ପତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବି କିପରି? ଯମରାଜ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ପତିନିଷ୍ଠ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଖି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୁଣି ସଞ୍ଚରି ଉଠିଲା।